খুবই সুন্দর করে গাড়ি আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে ছোট বোনটাকে 20 টাকা উপহার দিলাম। এবারে আমাদের একজন শিল্পী কি বিনা নামে রানিয়া বিনা নামে 85 টাকা তোমাকে দিল। যাই হোক মাজুদুল ইসলাম একটি গজলকে শোনাবে, তারপরে আমরা আনিশা, তারপরে আবার একুবকে আবার ফিরে আনবো। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তো আমি আপনাদের সম্মুখে পবিত্র নাতে রাসূল পরিবেশন করছি। নাত অর্থাৎ দুই পাকের প্রশংসা। नात रसूल का तो हम एकदम हम तो भालो हम नात रसूल तो शुरू नात रसूल नबी नबी या नबी 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 आधार भुवन हलो उजाला आधार भुवन हलो उजाला अन्न जुलुम बल पलर पला आधार भुवन हलो उजाला अन्न जुलुम बल पलर पला मुक्तिर पतली लो बस से मोर नबी से मोर नबी से नबी नबी या नबी 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 आधार भगवान हलो उजाला अन्न जुलुम बल पलर पला आधार भगवान हलो उजाला अन्न जुलुम बल पलर पला मुक्तिर पतली लो बस से मोर नबी से मोर नबी से नबी नबी या नबी 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 সেই যুগে কোনটা ভালো কোনটা যে বন্ধ জানতো না বলে তারা করতো যে দ্বন্দ্ব জানতো না বলে তারা করতো যে দ্বন্দ্ব সেই যুগে কোনটা ভালো কোনটা যে বন্ধ জানতো না বলে তারা করতো যে দ্বন্দ্ব জানতো না বলে তারা করতো যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্বের সমাধান আনিল শেষে সেই দ্বন্দ্বের সমাধান আনিল শেষে से मोर नबी से मोर नबी से नबी नबी या नबी 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 आधार भुवन हलो उजाला आधार भुवन हलो उजाला अन्न जुलुम बल पलर पला आधार भुवन हलो उजाला अन्न जुलुम बल पलर पला मुक्तिर पतली लो बस से मोर नबी से मोर नबी से नबी नबी या नबी 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 সেই